Ako po'y Bishop Pablo Virgilio David ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, Auxiliary Bishop po. Mas kilala da ako po anting Bishop Ambo, assistant na pong Aposeto. Pakumusta na ko ngan pong Aposeto, lalong-lalo na po, ikayo ngan pong Kapampangan, kareng mialiwang party na ningyatu. At masaya kami po, kami kataagon kami, ban mamye, dita ka palino, dita ka pamigunam, tungkol kang kabaldugan na po ng Kwaresma at timurin ng Semana Santa. At pinipong ka na akong idakesa ng pamigunam kaya kayo, tungkol yaking kabaldugan ng pamagmasusita mo, king aldo na po ng Huwebes Santo. At tatandaanan ko pa niyang anak ko pang malati, uli pong tao ko Betis, karing king Guagua, Pampanga. Istong aldo na po ng Huwebes ating kaming tradisyon, yapin ng pamanatad king pamangan apostol. At miyaliwang klaseng pamangan makabandehado, iprosesyon da rin tao, at dalada ka rin king pisamban para pakananla, ing pari ang pondeng kayang apostoles. At tatatandaanan ko, taulian dili, itang kordero, yapin po itang lechon tupa, iya pagdamo naman ka rin. At kanita pa mangutang na ako, o ba't ating lechon tupa? Sabi da, ing kanong tauling apunan, ing Last Supper, yapin kanu ing mumunan diling misa. Nung ing tauling apunan, yapin ing mumunan diling misa. Sabi ko, o ba't ating lechon tupa? O ba't po tang magmisa tamo, tinape mo, ang po pangalak? I used to wonder about that. Malambat ko na pong kukutang king sarili ko. Kitang ko naman ita kang ima ko. E na naman na-explain ni Mako nung nanoy sangkan o nanoy buri ng sabyanita. O na po, anya linob ko seminaryo at meging pari ko, meging teacher ko, tuturo ko pong biblical studies keng seminaryo. At king pamag-aral ko tungkol keng Biblia at tuklasan ko, ita palang tauling apuna na ning Ginoo, kaya beda rin kayang apostol, din kayang alagad. Metong yang kapigaganakan, king metong pang tauling apunan. The Last Supper of the Lord was in memory of another Last Supper, the Last Supper of the Hebrew people. Anya pong tumakas la iba't king Ehipto, papunta king disyerto at papunta king Gabon apangako. In memory of another Last Supper. Anya pala po, agpang king Ebanghelyo ng San Marcos, itapong tauling apunan, yapin nga usan tamong Passover meal, ing misa ng Paskwa. Passover meal, baliw po isto pong magpaskwala, deng Hudyo. Pumagbayo yung karelang kakanan yan naman. Sigurado mo, atin lang tinape, ay alang lebadura, atin lang alak, atin lang gule, mapait, at higit kisabla, atin lang lechon cordero. Ngeni, batistong magmisa tamo, ating alak, ating tinape, ala namang cordero. Ima ako, pekibat na kanako nga na, ito, Kristo yapin ng cordero. Kaya intindihan kanita, nakang bunin ng sabihan, Kristo, yapin ng kordero, linitsyon dewari, nga ako. And, king pamag-aral ko, pamanyaliksik, king Ebanghelyo ng San Marcos, misan, ako tangkutang ko king sarili ko, nano kayang burin ng sabihan ng Ginoo, anyang sinabi ng ingmetong kaya kayo, ipagkanulo na ako. At agpang king Ebanghelyo ng San Juan, bilungane kanong San Pedro, itang bunso kareng apostol sinabi na, ikutang mo king Ginoo, nino ba yung magtaksil kaya? Kitang na naman nining bunso, Ginoo, nino po yung amanwan yung magtaksil kaya kayo? At sinabi na ning Ginoo, kumakong kapirasong tinape, itil-til kaya nga na, keng plato, at ibyeke, nung kanino kaya manibye, yapin ita yung magtaksil ka na ako, nga na. At binyene, yung tinape kang Judas. Kay ba't na yung pengan Judas, yung tinape, sinabi na ning Ginoo kaya, itang sukat mong gawan mo ng mabilis. At linwalya'y Judas, linwalya, at mikukot na nanla, deng alagad, bakit kaya nanong inutos na ning Ginoo? Malino naman po nung nanong yuyutos na ning Ginoo ang Judas. Kasi po, Judas, yapin po yung peka tesorero, yung treasurer, dareng apostol. Nung yung treasurer, yung in charge, ketang kailangan da, para king karelang Passover meal. Siyempre, nano yung peka maulagan dili ka rin, yapin itang lechon tupa. Yaking pamalak ko, linwalya'y Judas, bang kanita, dakita na ni itang lechon tupa. Yung problema, nemi balik. Bakit? Kasi mintaya, karing saserdote, pigtak sila na yung Ginoo, pemi salineng at lumpulong pirasong pilak.
At syempre, deng alagad, kalambad da pong manenaya. Karanop da na sigurong karanop, daratang ing lechon kordero. Mekad pare-pareho yung kukutang da, no ka rin niya yung kordero. Where is the lamb? At itang kutang ita, bisa katali, atandanan me, itang pamamasa aking libro ng Genesis chapter 22, at atandanan niya po, anyang inawad ne ning Ginu, ing anak ng Abraham, at sinabi ng isakripisyo ne, ing kayang pangani anak. At anyang ining Isaac, miras la ka rin king bundok, kitang na kang tatang na. Tatang nga na, oy ni na po, oy ni na ing dutong, oy ni na ing api, antayo po ing tupa, antayo yung kordero, isakripisyo tamo. Kanita sinabi ng Abraham, anako, yan ang balayang Diyos. At kay bat nanita, kingwa ng Abraham, ing anak na, at umena niya sanang saksakan, bani sakripisyo ni. Dapat, ing anghel ng ginupepakit at sinabi na, sapat na, ngayon ibaalo ko na, agyo mong isuko yung sabla, alang-alang king Ginu. Bala mo makanya niya naman yung sitwasyon. Deng alagad amangutang, antayo, no ka rin niya, ing kordero. Mibubulungan la uling danupa na la. Kanita, ing Ginu kinwa na yung tinape. At kay bat, ang tinawaring sinabi, panintunan niya yung kordero. Piras na yung tinape. Kunan niya ni iko nga nat kanan niya. Iti ing kanakong katawan. Pantunan niya yung tupa. Panintunan niya yung kordero. Ako ing tupa. Ako ing kordero. Ibyeke ing biyeko para ke kayo. Hoy ti po ing kabaldugana ning kekatang pagmasusyan andat Huwebes Santo. Metong yang bayong kabaldugan abinyena ning Ginu king Paskwa daring Hudyo. Ing Paskwa daring Hudyo tungkol ya king tupang sinakripisyo da ban mitimawal, miligtas la, lumayad la, deng Israelita ibat king pangayalipan king Ehipto. Dapat kapamilatan ning Ginu ing kayang daya, ing kayang sakripisyo, ing kayang kamatayan, aliwa mo ing Israel, nunay mabilog, ing meto ketawan, mabilog ayato, yang buri ng lumaya at itimawa, king kekatamong pamikasala. Kasanting kabaldugan, sana punam naman tayo, at pagmasusyan masalese, ing kabaldugan na ning Huwebes Santo, itang bengi, bayo de dekapan, ing Ginu. Kanita na sinuko ing sarili na, anting mistulang kordero, ing kordero amilalako king kasalanan na ningyato. Salamat po, Jehovah.